Last cut in 20 biyaheng to Bigon from Cebu Pier 3. Shout out niya all crews and passengers. Mayong pagdahin nyo mga sir. Haba si Boyens patulong sa inyo. Destination to Bigon po. Utaw-utaw sa tadring dapita. Shout out Starcraft 2 daking at Cebu Pier 3. Di ka na sila o to Bigon ball. Mayong pag-abot Starcraft 2. Live Ferry 6, Area 17. Well, sitsayin tadi sa Cebu City ng mga bisal kaya di takadakin nyo kaya magkanti sa tuwang pantalan nila kaganan. Polybok ang pier, wala pa bakante. Update na to ni for the passengers. Shoutout ko sa OG pagdating padulong ko Tagbilaran po. Shoutout all passengers and crew. Mayong pagbiyahe padulong ko Tagbilaran. OG pagdating mayong pagbiyahe. Safe please, God bless. Boarding time here Cebu padulong ko Kita Bibol. Muna ito mga pasahero guys. Anting po mga passengers sa boarding. Take a seat right after your work at the visa. Mini visa at Cebu City Pier 1 and Pier 5 to 6 and 2, 3, 4. Mini visa. Shout out OG8 and Travel8 and Sulfurcat Trans-Asia. Shout out yung niyo mga sir. Mayong pag-abot o Dakan Sidyo at Cebu Pier 1 and other. Shout out Pilipinas sa Agusan del Norte. Mayong pagbiyahe din mga sir. Sugat-sugat silang Axbao o Kukal yung shipping Pilipinas sa Agusan del Norte. Safe voyage o mayong pagod Cebu City. Morning, hinay-hinay na sa Tagagunod. Shoutout ko din sa Kukalyang Pilipinas Cagayan de Oro, Sir Robin Tapong. Shoutout yan, mayong buntag, mayong pag-abot Ikag CDO. Shoutout na sir o mayong pag-abot o chillax na din. Repositioning for boarding, bound for si Tapi atong biyahe karon. Shoutout ko, mayong buntag, God bless atong mga biyahe karong adlaw na.